अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम हमारा सबक बेगम हज़रत महल पढ़ेंगे। बेगम हज़रत महल एक तारीख़ी औरत है जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपने काम और अपनी क़ुव्वतों की वजह से। औरतों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो तारीख़ का मुताला करने पर मालूम होता है कि हर मुल्क और कौम में ऐसी ख़वातीन पैदा होती हैं जिन्होंने तारीख़ साज़ कारनामे अंजाम दिए हैं। हिंदुस्तान के तनाज़िर में अगर ऐसी ख़वातीन की फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो भक्त शिरोमणि मीराबाई, रज़िया सुल्तान, शिवाजी की वालदा जीजाबाई, मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा बी अम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना हसरत मोहानी की अहलिया निशातुन्निसा बेगम, विजया लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, बिछेंद्री पाल, मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल और कल्पना चावला वगैरह के अस्माए ग्रामी मतलब नाम, क्योंकि इस्म जो होता है वो किसी के नाम को बताता है, बतौर मिसाल पेश किए जाते हैं। इनमें बाज़ ख़वातीन ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस फहरिस्त की तकमील तब तक नहीं हो सकती जब तक इसमें बेगम हज़रत महल जैसी मुजाहिद करने वाली खातून का नाम शामिल ना हो। बेगम हज़रत महल ने हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 के दौरान जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसको तारीख़ में सिफ़ाहत भरे पड़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेगम हज़रत महल, जो डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन ने लिखा है। बेगम हज़रत महल का शुमार हिंदुस्तान की उन जादूगर मायानाज़ ख़वातीन में होता है जिन्होंने तारीख़ आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेगम हज़रत महल की विलादत जो पैदाइश है रियासत अवध की राजधानी फैज़ाबाद में 1820 में एक गरीब ख़ानदान में हुई। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था, लेकिन उन्हें उमराव के नाम से पुकारा जाता था। ताजिर अवध वाजिद अली शाह अख्तर की शरीक हयात बन जाने के बाद उन्हें बेगम हज़रत महल और जनाब आलिया जैसे नामों से जाना जाने लगा। हज़रत महल को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा था। वो भला की ज़हीन और बेहद हसीन थी। बचपन ही से उन्होंने शायरी, मौसीकी, म्यूज़िक और रक़्स, डांस के अलावा बाज़ दीगर फ़नून लतीफ़े में गहरी दिलचस्पी थी। वाजिद अली शाह और अख्तर ताजिर अवध होने के साथ साथ मुकम्मल शायर और बेहतरीन अदाकारा भी थी। जब उन्होंने ड्रामा इंद्र सभा को स्टेज पर पेश किया तो हज़रत महल ने वहाँ भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए, इसीलिए उन्हें महक परी कहा जाने लगा। वाजिद अली शाह अख्तर ने उनकी काबिलियत और महारत से मुतासिर होकर उन्हें इफ्तिखारुन्निसा खानम का खिताब अता किया। बेगम हज़रत महल हिंदुस्तान की ऐसी बेटी थी जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। एक ज़िम्मेदार खातून होने के साथ साथ उन्होंने अपने वतन की आन बान और शान के लिए अंग्रेज़ों की फ़ौज का मर्दाना वार मुकाबला किया। जब 1856 में अंग्रेज़ों ने रियासत अवध पर कब्ज़ा कर लिया और वाजिद अली शाह अख्तर को कलकत्ता भेज दिया, तब हज़रत महल ने न सिर्फ रियासत की बागडोर संभाली बल्कि अपने नाबालिग बेटे जिसको गद्दी पर बिठाया कर अमली तौर पर अंग्रेज़ी फ़ौज से लोहा लिया और उसके दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करने का मतलब है किसी को मज़ा चखाना। उन्होंने हाथी पर सवार होकर अंग्रेज़ों को ललकारते हुए अपनी फ़ौज की रहनुमाई की और मशहूर मुजाहिद आज़ादी नाना साहब, जो मशहूर मुजाहिद आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे, नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर 1857 की पहले जंग आज़ादी, जिसको हिंदुस्तान की पहली जंग कहा जाता है, तहरीक में हिस्सा लिया। हज़रत महल ने अंग्रेज़ों की हिंदू मुस्लिम मज़ाहिब में बिजामहद खलत की पॉलिसी, जो इनकी बेजा मद खलत की फूट डालो राज करो
کی پالیسی کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے فیض آباد کے مولوی احمد شاہ کی سربراہی میں شاہ جہاں پور حملے کو انجام دیا۔ بیگم حضرت محل میں اتحاد کی زبردست صلاحیت تھی، اس لیے اودھ کے زمیندار، فوجی، کسان اور عوام ان کی حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اپنے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ خود فوجی لباس پہن کر، ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچ کر انگریزوں کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں عالم باغ کی لڑائی تحریک آزادی کی تحریک میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی طرح حضرت محل نے خواتین کو اپنی فوج میں جگہ دی۔ ان کی فوج خواتین کی سربراہی رحمی نام ایک خاتون کے ذمے تھی۔ حضرت محل نے فوجی خواتین کو بندوق اور توپ چلانے کی تربیت کے لیے ہر طرح کا سامان فراہم کرایا۔ حضرت محل نے اپنے عزم و حوصلے کی بنا پر انگریزوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن چند غداروں کی سازش کی وجہ سے انگریزوں کی فتح حاصل ہوئی۔ مولوی احمد شاہ کا سر قلم کر دینے کے حادثے نے بھی بیگم حضرت محل کو کمزور کر دیا۔ انگریزوں سے شکست ہو کر وہ اپنے وفادار ساتھی اودھ کے دیہاتی علاقوں میں چلی گئیں اور وہاں کی عوام کو تحریک آزادی کے لیے بیدار کیا۔ جب بیگم حضرت محل کے فوجی ختم ہو گئے تو انہیں مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ مولانا غلام رسول نے ایک انگریز کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیگم جنگ میں ہار گئی، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور سرتاج کے مقابلے میں زیادہ بہادر تھی۔ جب اودھ کے حالات سنگین ہوئے تو بیگم حضرت محل کو ترک وطن کر کے کہیں اور پناہ لینی پڑی۔ انہیں اپنی زندگی کے آخری ایام پنچال میں ہی بسر کرنے پڑے۔ 7 اپریل 1879 کو انہوں نے وہیں پر انتقال فرمایا۔ ان کا کاٹھمانڈو میں مسجد کے میدان میں سپرد کیا گیا۔ حکومت ہندوستان کی بیگم حضرت محل کو مجاہدانہ کردار کی قدر کرتے ہوئے 15 اگست 1926 کو لکھنؤ کے وکٹوریہ پارک حضرت گنج کا نام بدل کر بیگم حضرت محل پارک رکھ دیا گیا۔ یہ پارک قومی یکجہتی کا ایک نمونہ ہے، جہاں رام لیلا اور دسہرہ اور لکھنؤ مہوتسو جیسی تقریبات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت ہند نے 10 مئی 1984 کو بیگم حضرت محل کا احترام کرتے ہوئے ان کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کرتے ہوئے ایک مجاہد خاتون کی یاد کو زندہ رکھا۔ اس طرح حضرت محل جو ہیں وہ ہماری تاریخ کی ایک مجاہد، جس نے جنگ آزادی کے لیے ہر مکمل کوشش کی، کہ خاتون کے نام سے بہت اعلیٰ مقام